Hi guys, mo din ni among tindahan nga gamay guys. San pagamay-gamay ni guys. Daghan gihapon og mamalit ni guys. Karon day guys no kay niadto mi og kulon kay mupalit mig bag-o nga TV kay ang among TV nga daan kay naguba kay giambakan sa among iri nga kulasaw. Karon guys kay paingon mi sa ikaduha nga tindahan kay ang una namong giadtuan wala may silay stock. Karon guys no kay naabot nami sa ikaduha nga tindahan nya namili nami dinhi guys no kun unsa nga TV among paliton. Karon guys no kay nakapili nami TV pero moadto sa mi sa ikatulo nga tindahan kay base na ay barato didto. Padong na di ay mi sa ikatulong tindahan nya galakaw ra gihapon mi kay duol-duol raman ang ikatulong nga tindahan. Guys, nabot na mi sa ikatulong nga tindahan unya nisaka na mi sa second floor kay naa man didto ilang mga TV naka-display. Nindot kayo ilang hagdan ari guys no kay daghan kaayog silag mga bulak naka-display. Nana di ay mi sa second floor guys no nya namili nami pero pag pangutana namo mas mahal man ang presyo kaysa pikas. Pabalik di ay mi didto sa isa ka tindahan guys no. Karon hapit na mi naabot didto guys. Pagsulod namo guys, gitan-aw na di ay namo balik ang TV nga among ganahan. Unya gipangita na namo tong nag-assist sa moa kay mao na gyud to among paliton. Karon guys, gipagawas na ni Sir ang TV og iya na gitestingan kung naabay damage. Unya guys, wala may damage, amo na dayong gibayaran. Karon di ay guys no kay nag-ihap na di ay mi sa kwarta para mabayaran na namo. Unya guys, 400 na lang di ay ang nabilin sa among kwarta nga gidala. Pauli na di ay mi ani guys kay napalit naman namo ang TV. Mao na to guys, salamat sa pagtan-aw.